મિત્રો પ્રેમ વંદન, જય શ્રી કૃષ્ણ, વાસુદેવ સર્વમ. એક આધ્યાત્મિક રચના. બ્રહ્મ મુક્ત થા, બ્રહ્મયુક્ત થા, બ્રહ્મ મુક્ત થા, બ્રહ્મયુક્ત થા, માનવ જન્મે ક્રમ મુક્ત થા, ब्रह्म मुक्त था, ब्रह्मयुक्त था, मानव जन्मे क्रम मुक्त था, ब्रह्म मुक्त था, ब्रह्मयुक्त था, मानव जन्मे क्रम मुक्त था. ज्ञान कर्म के भक्ति मार्ग में, ज्ञान कर्म के भक्ति मार्ग में, को एक जाली योग युक्त था. ज्ञान कर्म के भक्ति मार्ग ने को एक जाली योग युक्त था. योग युक्त થવું એટલે આત્માનું પરમાત્મા સાથે મિલન થવું, એ વાસ્તવિક યોગ છે. બ્રહ્મ મુક્ત થા, બ્રહ્મયુક્ત થા, માનવ જન્મે ક્રમ મુક્ત થા. જ્ઞાનાગ્નિ કરે ભસ્મ સૌ કર્મો, જ્ઞાનાગ્નિ કરે ભસ્મ સૌ કર્મો, અદકાયતને જન્મ મુક્ત થા. જ્ઞાનાગ્નિ કરે ભસ્મ સૌ કર્મો, અદકાયતને જન્મ મુક્ત થા. ब्रह्म मुक्त था, ब्रह्मयुक्त था, मानव जन्मे क्रम मुक्त था. हाथ वगू छे नाम स्मरण, हाथ वगू छे नाम स्मरण, भावयुक्त था, नाम मुक्त था, भावयुक्त था, नाम मुक्त था. ब्रह्म मुक्त था, ब्रह्मयुक्त था, मानव जन्मे क्रम मुक्त था. कर्म अकर्म विकर्म जाने, કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે કે કર્મ અકર્મ અને વિકર્મનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. કર્મ અકર્મ વિકર્મ જાણીને, કર્મ અકર્મ વિકર્મ જાણીને, કર્મ શક્તિથી ફળેચ્છા મુક્ત થા. કર્મ શક્તિથી ફળેચ્છા મુક્ત થા. ब्रह्म मुक्त था, ब्रह्मयुक्त था, मानव जन्मे क्रम मुक्त था. देवकी पुत्र कृष्ण गीत गा, देवकी पुत्र कृष्ण गीत गा, संशयहीन ने मोह मुक्त था. દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ ગીત ગા. ગીતાનું નિત્ય પઠન કરવું જોઈએ. ગીતા ભગવાનના સ્વરૂપનું ગીત છે. ગીતા ભગવાને ગાય છે. દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ ગીત ગા, સંશયહીન મોહ મુક્ત થા. અને અર્જુનની જેમ સંશયહીન થઈ અને મોહથી મુક્ત થઈ અને આ જીવનની જે લડાઈ છે એ લડવાની છે. બ્રહ્મ મુક્ત થા, બ્રહ્મયુક્ત થા, मानव जन्मे कर्मयुक्त था।
ब्रह्म मुक्त था ब्रह्मयुक्त था, मानव जन्म में कर्म मुक्त था। आत्मन जी के सुनो रे साधो, आत्मन जी के सुनो रे साधो, श्री विजय विभूति नीति युक्त था। आत्मन जी के सुनो रे साधो, आत्मन जी के सुनो रे साधो, श्री विजय विभूति नीति युक्त था। ब्रह्म मुक्त था ब्रह्म युक्त था, मानव जन्म में क्रम मुक्त था। तो जेनी साथे शंख चक्र गदा पद्मधारी कृष्ण भगवान छे, त्यां श्री विजय विभूति अने नीति हाजर छे एवुं गीताना श्लोकमां वेदव्यासजी कहे छे। आत्मन जी के सुनो रे साधो, श्री विजय विभूति नीति युक्त था। ब्रह्म मुक्त था ब्रह्म युक्त था, मानव जन्म में क्रम मुक्त था। प्रेम वंदन, जय श्री कृष्ण, वासुदेव सर्वम। हूँ आत्मा छूँ, हूँ परमात्मानो अंश छूँ, हूँ आ शरीर नथी अने आ शरीर मारू नथी, ए भावने गठन करवा माटे मारी दृष्टिए गीताना बीजा अध्यायना 19 થી 30 श्लोक छे ए आत्मभाव ने जन्म आपवा माटे खूब अगत्यना छे। कुरुक्षेत्रनी युद्धभूमि पर भगवान सौथी पहलो ज्ञान योग कहे छे अने अर्जुन ने मोह मुक्त करवा माटे ज्ञाननी वातोथी शरूआत करे छे अने कहे छे कि हे अर्जुन, तू देह छो ए भूली जा, तू देही छो, तू आत्मा छो। अने आत्मानुं जे स्वरूप छे जे 19मा श्लोकथी शरू थाय छे, तो 19 થી 30 સુધીના શ્લોકો છે એનું નિત્ય પ્રાતઃ પ્રહોરમાં પઠન કરવાથી આપણો આત્મભાવ ચોક્કસ ગઠન થાય। ય એનં વેતિ હંતારં યશ્વેनं મન્યતે હતં, ઉભો તૌ ન વિજાનીતો नायं हन्ति न हन्यते, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भवितवान् भूय, अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमं व्ययम्, कथं स पुरुष पार्थ कं धातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नयानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अकलेशोऽस्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातन। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजानं नित्यं वा मन्यते भूतम्। तो आ जे श्लोको छे आत्माना संदर्भमां छे। प्रातः प्रहરમાં આનું નિત્ય પઠન કરવાથી
મારો નિજ અનુભવ છે કે આત્મતત્વનું ગઠન થાય છે. પ્રેમ, વંદન, જય શ્રી કૃષ્ણ, વાસુદેવ સર્વમ.